মিছন এপিএছচি এইজ এই ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে দেন প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। আৰু যদি মোৰ লগত পাৰ্চনেলি কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰিছে দেন এবাউট ছেকশ্যনত গৈ ইয়াতে এটা মেইল আইডি পাব, তাত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, নতুবা যিটো টেলিগ্ৰাম চেনেল হয় তাত জইন হ'ব পাৰে। অ'কে, চ' আজি আমি ডিছকাছ কৰিম এপিএছচিৰ টেকনিকেল ইণ্টাৰভিউ পাৰ্ট 31। ইতিমধ্যে 30টা পাৰ্ট আপডেট কৰিছোঁ। চ' আপোনালোকে যদি চোৱা নাই, চ' গোটেই 30টা পাৰ্ট আপোনালোকে চাই ল'ব। প্লেলিষ্টৰ লিংকটো মই প্ৰভাইড কৰি দিম ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত, আৰু আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোত গৈ প্লেলিষ্টত পাই যাব এপিএছচি ইণ্টাৰভিউৰ এটা প্লেলিষ্ট লিংক। অ'কে, চ' we are discussing about, you can say, around 40 to 50 questions. Okay, so we also discuss about the tallest human made structures in the world. কোনটো ষ্ট্ৰংগাৰ হয়, সলিড ষ্টিল নে হলো ষ্টিল পাইপছ, সেইখিনি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আমি। অ'কে, চ' আজি আমি ডিছকাছ কৰিম বেচিকেলি উই কেন চে ডেট কুৱেশ্যন নম্বৰ 56 we have discussed, 57, 58. Okay, 58 we are also discussed. This was what are the important qualities of cement at the construction site. Manufacturer date to চাব লাগে, color চাব লাগে, float test আৰু temperature এইকেইটা চাব লাগে, এইখিনি আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। Okay, so next we have what is the initial and final setting time of concrete তাৰ পৰা আছে। Okay, so আপুনি যদি ordinary Portland cement কথা চাই তেতিয়াহ'লে initial setting time will be 30 minutes and final setting time is 10 hours. The strength of stacking of concrete is generally done after 28 days of setting. Then question number 60, what do you understand by durability? Durability is the ability to withstand under the pressure of a certain strain. Okay, so durability basically এটা প্ৰেছাৰত কিমান ষ্ট্ৰেংথটো ল'ব পাৰে, that is nothing but durability. Okay, what do you mean by bleeding of the concrete? Bleeding of concrete is a form of segregation. এটা segregationৰ টাইপ বুলি ক'ব পাৰি, where water is separated and comes out from the cements and aggregates. So the water particles বিলাক যদি ওলাই আহে cement, sand and aggregateৰ পৰা surfaceলৈ, তেতিয়া আমি সেইটোক bleeding বুলি কওঁ. This is mainly caused due to uneven water cement ratio. এইটো কি কাৰণে হয়? Uneven water cement ratios, over vibration or compaction of concrete. Okay, there are also, as water has the lowest specific gravity among all ingredients of concrete, আৰু এটা reason হৈছে কি water specific gravity টো কম হয় বাকীবিলাক particulars, okay, that means aggregate cement সিহঁতৰ specific gravity টো বেছি হয়। Question number 62, what is the use of zoning permit in construction? Zoning permit কি হয়? Zoning permit is a document which is used by governing authorities to the contractor, permitting that the land is used for particular purpose. Okay, zoning to basically at a permit hoy or as document hoy which is issued by government urban authority to the contractor দিয়ে for permitting that land which is used for particular purpose. Okay, so permit দিয়ে basically. What is soil analysis? Soil analysis is basically the process of testing soil to determine its nutritional and elemental composition. This testing is done to know the content of nitrogen, potassium, phosphorus of the soil. Okay. Question number 64. Why is soil analysis required for construction? কিয় আমি soil analysis কৰোঁ? When the construction company start the construction, they assign soil engineer to test the soil composition. Okay, soil engineer soil or composition to test কৰিব দিয়ে to determine whether the soil is strong. So soil to bearing capacity কিমান আছে, whether it is strong or whether it is weak, সেইটো determine কৰি দিয়ে soil engineer. Only the strong soil is used for building. So যিবিলাক soil strong হয় তাৰ ওপৰতহে building construction কৰা হয়. Okay, strong soil is also a type of soil that doesn't expand or contract when exposing to the moisture, and it has good density. Okay, so strong soil কি হয়, সিহঁতৰ density টো যথেষ্ট ভাল. This is essential for long lasting construction. Long lasting construction কৰিবলৈ হ'লে আমি strong soilৰ ওপৰতে foundation টো কৰিব লাগিব. What is the difference between total station and theodolite? সুধিব পাৰে. Total station used in GPS laser or leveling sensor. Total stationত আপোনাৰ GPS থাকে, lasers থাকে, leveling sensor থাকে, আৰু এটো কি কৰে precise elevation and distance to develop the point cloud. So precise elevations আৰু distance measure কৰা total station এ সহায় কৰে. Okay, and the other hand the theodolite or auto levels can detect the change in elevation between 2 points without distance measurement. ইয়াত distance measure কৰা facility টো নাই. Okay, আৰু এটো always হৈ গ'ল, obsolete হৈ গ'ল theodolite টো. Okay, question number 66, why the learning tower of Pisa has not fallen over yet? এতিয়ালৈকে কিয় Pisa learning tower টো fallen হোৱা নাই? The learning tower of Pisa is a beautiful piece of geotechnical engineering. This tower is not collapsed yet,
because the engineers who made the towers have placed weight on the north end of the foundation to balance the structure. Okay, so weight to our north end or phale di dia hoy. Now it is believed that the structure will survive hundreds of more years. So design to আমি ইমান সুন্দৰকৈ কৰিলোঁ যে এতিয়াও লাৰ্ণিং টাৱাৰৰ পিছাটো পৰি যোৱা নাই বিকজ আমি কি কৰিছোঁ নৰ্থ হেণ্ড ছাইডত আমি কি কৰিছোঁ ফাউণ্ডেশ্যন নৰ্থ হেণ্ড অফ দ্য ফাউণ্ডেশ্যন টু বেলেঞ্চ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ অ'কে কিছুমান ৱেইটছ নৰ্থ ইন এণ্ডটোত দিয়া হৈছে ফাউণ্ডেশ্যনটোৰ চ' ডেট ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ বেলেঞ্চ অ'কে What are the some common issues of clients that an architect has to face? Architect clientor লগত যেতিয়া deal কৰে তো কেনেকুৱা problems face কৰিব লগা হয় architect এজনে when a client are unsure what they want their confusion may create a problem for the architect so যদি client জনে নাজানে কি লাগে so তেতিয়া architector যথেষ্ট problems হয় okay when the client has a tight and limited budget যদি clientৰ budgetটো কম থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনিতো যিকোনো ডিজাইন কৰিবলৈ architecte কৰিব নোৱাৰে because budget is limited when the client asks the custom design এটা standard design so কিছুমান কাষ্টম ডিজাইনছ আছে মানে কাষ্টমাৰৰ যি মতে যিখিনি ডিজাইন কৰা হয় সেই ডিজাইনখিনি যদি কৰিবলৈ ক্লায়েণ্টে ৰিকুৱেষ্ট কৰে বাট কষ্টটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড যিটো ডিজাইন কষ্ট সেইটোৱেই দিয়ে তেতিয়াতো নহ'ব চ' সেইটো ফেচ কৰে আৰ্কিটেক্টে অ'কে এণ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ and then we can say when an architect has to work with limited space আৰু কাম কৰাৰ যিটো স্পেচ লাগে সেই স্পেচটো যদি কমাই দিয়ে অ'কে next we have what are the different types of roofs কি আছে half shift roof mushroom roof dust gable roof belkus roof cyclone roof gramble roof galvin roof switch roofs monitor roofs etc okay so next class we'll try to discuss about what is the difference between absorption adsorption surruptions okay সেইখিনিৰ বিষয়ে আমি next class ডিসকাস কৰিম যদি ভিডিওটো চাই উপকৃত হৈছে বুলি ভাবে then please like share and subscribe কৰি দিব চেনেলটো thank you